Ang buatan sa City Veterinary ning Dakbayan adunay ipahigayon nga veterinary outreach karong bulana. Upat ka barangay ang naka-schedule niini. Una ni atong adlang Huwebes Pizza City ning bulan sa Mayo nga didto kini gipahigayon sa barangay Bagakay nga adunay 68 ang nahatagan og anti-rabies vaccine, 52 sa mga iro og 16 usab sa mga iring. Sa deworming tulo ka karabaw, 40 City sa Baka og napulo sa Kanding og karong Pizza 14 sa barangay Stimson Abordo, sa Pizza 21 barangay Kalabayan og sa Quinua Norte karong Pizza 28 nining bulan sa Mayo. Matag adlaw Huwebes ang schedule nini. Tuyog tumong sa mga outreach mga pagpamurga sa mga karabaw, baka, kanding ug uban pa, maghatag usab ang mga kawanis sa veterinary og vitamins sa mga hayop kung gikinahanglan. Dala usab nila ang anti-rabies vaccine sa mga iro og iring. Ay mga pagpamurga sa mga baka, kabaw, kanding. Ang katong na ay mga tangta kailangan tagaan og vitamins atong injikan, no? Atong kailangan nga tambalan ato pong tambalan. Dayon nagdala po ta dito og rabies vaccine, anti-rabies vaccine. So iro og iring dito at mabakunahan po at the same time. Si Dr. Lourdes Calyao sa City Veterinary Office. Ang schedule sa pagpangapon og iro ikaduha og ikaupat sa adlong Martes sa matag bulan alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan. WD45 Dudong Bargamento muduyog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis Danag sa Dakbayan.